ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ কিভাবে ভাবে আয়োজন হওয়া যাଉଛି जो সর্বভারতীয় গন্ডপুর কপ? এ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଟିକେ ଆମର ଟିମ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ବଢ଼ିଛି, କିଛି ବଢ଼ିଛି, 40ଟା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ବି ରହିଛି, ଆମର ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, 3ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ରହିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଥରକ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆମର ତ ଆସୁଛି 40ଟା ଟିମ୍ ଆସୁଛି। ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଲକାଟାରୁ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ବିହାରରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଭାଇମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେଣି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗଣ୍ଡପୁର ତାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖାଉଛି, ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ଆଶା ରଖୁଛି? ଆମ ଗଣ୍ଡରପୁରରେ ଆମର ଏ ଖେଳ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଟିକେ ନିଆରା ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଗଣ୍ଡରପୁର ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମର ଖେଳକୁ ସହଯୋଗ କରୁ। ଆଉ ଖେଳାଳି ବି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଭଲସେ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଆସନ୍ତି, ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। नमस्कार। सर्वप्रथम मु धन्यवाद देवी उपस्थित समस्त मीडिया भाई मानक बहुमूल्य समय दे आम पाखे उपस्थित थी। मु संजय सेसवाल ग्राम गंडरपुर आपण मान मध्यम दर्शक मान गोटे मेसेज देवी। आसंता डिसेम्बर मास आसंता 14 तारिख रु 21 तारिख पर्यंत सर्वभारतीय गंडरपुर फुटबॉल टूर्नामेंट अनुष्ठित होगा जाउची। एवं आमर उद्देश्य प्रति वर्ष देखु आमर 23तम टूर्नामेंट आरंभ होगा जाउची। 23 वर्ष है प्रति वर्ष आम किसी ना किसी नुआ करने आमर चेष्टा चले। ए वर्ष किसी नुआ हो 40टा टीम आसुची। सहरांचल ग्रामांचल प्रतिदिन लटरी व्यवस्था रही। फाइनाल रे मेगा प्राइज भी रही। 3टा बाइक व्यवस्था रही। सहरांचल चंपियन आम 1 लाख टंका रखीचु। रनर्स 75,000 सेमती ग्रामांचल चंपियन 75,000 और रनर्स 50,000 रही। ता सहित अलग बहुत गुड़ा आट्राक्शन रोचे। आमर उद्देश्य रोचे जो दर्शक मैंने आसुँच से भरपूर मनोरंजन करें, शांति श्रृंखला भाव में कौन कली झगड़ा न हो शांति श्रृंखला भाव में केमी से उपभोग करेंगे आमर प्रचेषा रही। प्रति वर्ष एमती रम किसी ना कि प्रति वर्ष नुआ करूँ, यहाँ आम चेष्टा से अनुरोध कर दर्शक मैंने आसतु भरपूर मनोरंजन करूँ। आमर चेष्टा शांति श्रृंखला से केमती खेल एंजॉय कर जीवे आमर चेष्टा शेष पर्यंत नमस्कार। फुटबॉल टूर्नामेंट केबेठू आरंभ होची गोटे टीम शामिल होचंदी केमती कोन रहची? 14 डिसेंबर 2025 डिसेंबर 2025 पर्यंत। अच्छा मु तो फास्ट प्रथम आपण मीडिया बंधु मानक धन्यवाद देवी जे कि आम ग्रामर अनुरोध रक्षा करी से माने खेलर प्रचार प्रसार पई एठिकी धाई आसथिबारु मु ग्राम्य कमिटी एवं कप तरफ आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। सर केतोटी टीम भाग नेउचंदी टूर्नामेंट रे 40 दल भाग नेउचंदी। प्रति वर्ष डिमांड हवा जो ए वर्ष आउ 8 टीम बढ़ाई। ग्रामांचल 32टी सहरांचल 8टी आउ प्रति वर्ष भली ए वर्ष मध्य प्रति मैच रे आमे जो कहले गोटे 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 मात्र ग्रामांचल टीम की दिया बाइक ए वर्ष 3टी दल को 3 भाग जो विभक्त होती 3 दल समस्त को दिज्व बाइक दिज्व एवं प्रथम करी प्रथम तो जो दर्शक मैंने आसवे जो मैंने फुटबॉल प्रेमी से आसवे खेल में बांधि रखापी प्रति वर्ष भाई ए वर्ष फ्री लटरी सुविधा अच्छी। अच्छा गोटे कथा कहूँ चाहिए आम गंडरपुर माने प्रथमे खेल थिला तो फुटबॉल खेल थी आम छुआ बेले देखुलु खेलटा ही गंडरपुर हूँ प्रथम था फुटबॉल खेल। से फुटबॉल खेल आंचलिक दल भितर होता किंतु से जो आंचलिक दल वर्तमान पर्यंत आज पहुँचला आमर सर्वभारतीय स्तर में पहुँचला जो तृणमूल से आज महातृम परिणत है। से जो माने चेष्टा करी आनी जो क्लब पिला माने आछंती सेमानकु ग्राम तरफ अशेष धन्यवाद।
ସେମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବନି। ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହିବି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଅତିଥି ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ଆମ 5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏ ଖେଳ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇସାରିଲାଣି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାଗଜ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଜୋରରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜୋରରେ ରହୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଯାହାକୁ ନ ଡକା ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଅତିଥି ଆସିବେ, ଏ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡରପୁର ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ବି କହନ୍ତି ଗଣ୍ଡରପୁର ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ନ ଡାକେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 4, 6 ଜଣ MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଖେଳକୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରତି ମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ୁଛି, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଫୁଟବଲ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳ, କ୍ରିକେଟ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହାଲକା ଖେଳ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଫୁଟବଲ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମିକ ଖେଳ ଏବଂ ମଜବୁତ ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ 200 ଲୋକ ହେଲେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ 5000 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଥାଏ କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ସାରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ନିଜର ଗ୍ରାମର ଖେଳାଳିମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମର ଖେଳାଳିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅତିବାହିତ କରିକି ଆସିକି ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ ପିଲା ଯାଇଛି, ମୋ ପିଲା ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳିକି ଯଦି ଜିତିକି ଆସିଲା ଆମ ଗାଁର ତଥା ଆମ ଏରିଆର ନାଁ ରହିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏତିକି ମୋ ତରଫରୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜୋଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକା ସୌମଟରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସାର୍ ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ କି? ଆଜ୍ଞା ଆମ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଲଟେରୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଖେଳୁଛି ଭଲ ବୋଲି ତାର ଖେଳରେ ଏଠି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ଏଇ କ୍ଲବ୍ରୁ ଆସିଛି, ଏଇ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଏଇ ସହରରୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ 40ଟା ଟିମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରୁ 8ଟା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ 32ଟା ଆସୁଛି। ସବୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖେଳ ଏଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ କେଉଁ ଏରିଆରୁ କିଏ ଆସୁଛି, ତ ବଲାଙ୍ଗୀର କିଏ ସମ୍ବଲପୁର କିଏ ବିହାରରୁ କିଏ କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଖେଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହିଛି, ହିରୋ ବୋଲି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଭଲ ଖେଳୁଛି ସିଏ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକୁଛି। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡରପୁର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା, ସେ କ୍ଲବ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯାହାକି ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଯିବା ଆସିବାଠୁ ତାର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଯାକ ବାତାବରଣ ତାର ସବୁ ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ହିରୋ ବହନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ତାର ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମର୍ପଣ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡରପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗଣ୍ଡରପୁର କପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷଠୁ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରାଞ୍ଚଳର 8ଟି ଟିମ୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ A ଡିଭିଜନ 16ଟି ଟିମ୍, B ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟ 16ଟି ଟିମ୍। କାହିଁକି ନା এই ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳ 8ଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ 8ଟି ଟିମ୍କି ନେଇକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଫୁଟବଲର ଗୋଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବୋଲି ଗଣ୍ଡରପୁର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି 40ଟା ଟିମ୍ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 8ଟି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ A ଡିଭିଜନ 16ଟି, B ଡିଭିଜନ 16ଟି। ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କହିଲି ନୂତନ ଜିନିଷଟା, ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ A ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଗତ ଥର ବୁଲେଟ୍ ବାଇକ୍ ଦେଇଥିଲୁ।
चलित वर्ष आम सेटा चिंता करी ग्राम कमिटी और आम क्लबर समस्त सदस्य मैंने चिंता कर पल्सर T20 गाड़ी 3टी आम आनीचु सहरांचल जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हम ताकू गोटे पल्सर T20 गाड़ी दिज्व और ग्रामांचल ए डिविजन पल्सर T20 दिज्व और ग्रामांचल बी डिविजन से भाया दिज्व कहीं यहाँ हूँ सहरांचल चंपियन दल को नगद 1 लाख टंका और रनर्स अप दल को नगद 75,000 टंका दि जाता बेले ग्रामांचल ए डिविजन को 1 लाख टंका चंपियन और रनर्स अप दल को 75,000 टंका दि जाऊँगी बी डिविजन एथर रही 40,000 चंपियन और रनर्स अप दल को 30,000 टंका यार महत्व बेसी बढ़ुची कहीं आप देखुए टूर्नामेंट गोटा एत आपण मान द्वारा बढ़ी आपण मान मीडिया भाई मान द्वारा भल पाइबा सहयोग आज सारा ओडिशा नुह आम फिफारू ऑल इंडिया परमिशन आणुचु ऑल इंडिया परमिशन आणुचु एवं खास करी जो दर्शक दरबार फुटबॉल लभर गोटे आम प्रत्येक दिन मागणा लटरी कार्यक्रम रखू जो कि आप मागणा टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन और साइकेल प्रतिदिन गोटे गोटे उठे एवं विभिन्न प्रकार व्यक्ति विशेष माने बहुत बड़ बड़ व्यक्ति विशेष टूर्नामेंट को जोग दियंती आसिक मान्य व्यक्ति समस्त जोग दियंती सबुठ बड़ कथा है आम गंडरपुर ग्राम कमिटीर सहयोग भाईचारा आउरी फुटबॉल को गोटे 8 दिन गोटे माहौल ये गोटे फुटबॉल महाकुंभ एवं माने गोटे फुटबॉल गोटे गोटे माहौल एमती हुए देखिए प्रत्येक दिन 10,000 20,000 लोक हुए लास्ट दिन गत थर 40,000 ऊर्ध्व दर्शक होते तेणु जहाँ सब कमिटी द्वारा हो ग्राम कमिटीर संपूर्ण सहयोग रही आम क्लबर प्रत्येक मेम्बर माने देखु आगुरी 15 दिन आगुरी केते परिश्रम करी टूर्नामेंट को आगे नहीं आपण द्वारा मु अनुरोध करूँ सब दर्शक मानू जे आसंता 14 तारिख रु डिसेम्बर 21 तारिख पर्यंत आपण मैंने आसतु यही कुआखाई नई पठारे एक बढ़िया मिनी स्टाडियम होइची यही स्टाडियम रे खेल देखिबार सुजोग नियंतु गंडरपुर जो भाईचारा जो एकता अच्छी आपण मैंने जानीपारे पूरा शांति श्रृंखला कौ दिन खुड़खाड़ हुए नहीं आपण मैंने देखिए एंट्री करू डाहाण पटे आम हरि ठाकुर गोटे ठाकुर 4टी फोटो रही से फोटोर महत्व है आप देखिए कौटी वर्षा हो यही जगह वर्षा हो कौटी गंडगोल हो यही जगह हो कहीं हरि ठाकुर गोटे अगाध आशीर्वाद रही टूर्नामेंट जहाँ आज ग्रामांचल सहरांचल आज सर्वभारतीय आम भावी नु आज यही स्तर में टूर्नामेंट पहुंचे आपण मान भल पाइबा आपण मान अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची कृतज्ञता ज्ञापन ओडिशा बाहर केतरा टीम आसे कहते ओडिशा बाहर एथर चलित वर्ष 2 टीम जोग देइछंती बॉक्स आमर बिहार गोटा C1 बिहार गोटा टीम अच्छी आउ कोलाघाट कलिकता 2टी दल ओडिशा बाहर जॉइन करछे एवं जो ओडिशा जो बछा बछा दल 8टी अच्छी 6टी सी हेले आमर सनराइज क्लब कटक एवं आपण आसुन समलेश्वरी आम सूरज FC आसुची फुलवाणी आमर ओडिशा पुलिस दल एवं आमर प्रत्येक भल भल टीम ओडिशार बछा बछा 6टी और ओडिशा बाहर 2टी टीम।